أنه أكثر من 10 سنوات تفصلنا على وضع قانون الأسرة اللي وضع واحد المجموعة من الإجراءات اللي كان المفروض أنها إجراءات انتقالية لمرحلة 5 سنوات، وإذا بنا فتنا دابا 2004 on est en 2015 دونك 11 سنة نفس الإجراءات يتم تمديدها. وأخص بالذكر أساسا مسألة ثبوت الزوجية واللي هي مدخل أساسي لتزويج الطفلات وخلق حقهن في الصحة. جاية في إطار الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، وتنظمت تحت شعار لنتحد جميعا للقضاء نهائيا أو لإنهاء العنف ضد النساء. Cette journée annonce la journée de demain qui est le début de la campagne de la lutte contre la violence à l'égard des femmes. C'est une campagne internationale. Le printemps de la dignité s'inscrit dans cette campagne, d'autant plus qu'il défend des lois qui doivent normalement protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de discrimination. Et cette campagne entre justement dans l'action que mène le printemps de la dignité depuis 2010 pour des lois qui protègent les femmes contre toutes les formes de discrimination et de violence. هاد الندوة الصحفية اللي كنظموها الآن جاية في إطار الحملة الدولية ضد العنف اللي كتبدا من 25 نوفمبر حتى 10 دجنبر، واللي كنعرفوا أننا هذا العام هي تحت شعار لنتحد جميعا ضد العنف. إذا ففي إطار هذا الشعار حنا كذلك هنا في المغرب وكربيع الكرامة كننظموا هذه الندوة اللي هي اللي غادي يكون فيها الإعلان على وقفات جهوية اللي غادي ننظموها على صعيد المغرب في 6 جهات. La violence était un sujet tabou, mais elle est sortie quand même par la société civile pour corriger ce qu'il y a à corriger dans cette société, pour voir toutes ces plaies qui rongent la société et qui nuisent à la liberté de la femme, à son autonomisation, à beaucoup de choses. Donc la violence, elle revêt plusieurs formes, bien sûr. Dans le cadre du printemps de la dignité, nous défendons surtout les violences juridiques qui doivent disparaître du code pénal et de toutes les législations pour harmoniser les lois entre elles et surtout harmoniser ces lois avec la Constitution de 2011 et les conventions internationales dont le Maroc est signataire. اتفاق هذه السنة بالنسبة لربيع الكرامة عادة كتكون عندنا مسيرات وطنية ووقفات وطنية. هذه السنة هذه درنا الاختيار ديال أننا نمشيو للجهات وتكون وقفات في الجهات اللي غادي تكون فيها النساء الناجيات من العنف، كذلك غتكون فيها الجمعيات.